Bayap sa tres. Okay ka ba, Trish? Yan po yung anak ko na ikakasal. Last one, bigger mo ba? 3, 2, 1, go! Apat na girl. Pangatlo pa lang po siya. Pangatlo pa lang po siya. Friends naman yan, color black. Dati sa ano sa lawag ng discount siya. Dito po si Shani eh. Wait lang, wait lang. Group hug, group hug. Tapos closer lang po tayo lahat. Tapos ma'am yung mga phones po, tago na lang po lang. Hindi siya. Hindi siya. Sa kabilang side na lang. Yan. Okay, I share po lahat. Si Kuya pa. Pasok ako. Yan. I share po lahat. Then smile. 3, 2, 1. Smiling. One more. Closer po. Yan. Atras lang konting slide na dumaan. Hello. Yan. Tapos compress pa po tayo. Daddy, yan. Harap ka kay Tisha. Closer, guys. Tingin sa ikakasal. Congratulate po natin. Iyak na si Trisha. Ay, isang family hug. Yan. Nice here. Smile. Lucky. 1, 2, 3. Okay. Magkakapatid po muna. Saka si parents. Bye guys. Ayun. Mangin po ba? Si daddy po kahit wag na po makbay sa anak. Ay, ano na po nakaharap. Harap ka po kay Tisha. Harap po kay Trisha. Yan, labas. Yan. Then, pangulsa lang po. And then, lower 3 shape flower and si Mami rin po. Okay, I see po. 3, 2, 1. Smiling. One more. Closer po. Smiling. Congratulate po ulit natin si Trisha. Sa family hug po, family hug. And then Waki, 1, 2, 3. Ay, grabe. Isa pa, Waki. 1, 2, 3. Waki here. Okay ba? Magkakapatid po muna. Exit po muna natin. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1. Smile. One more. Sa side po natin forward ko. Yan. Okay na po. Smile. One more. Tingin sa pinakamaganda. Sa
pinakamabait. Sa pinakapasaway. Sa galante daw, sa galante. O, isang hug guys. Galante si Tisha. Smile. Waki, 1, 2, 3. Ano, Waki? Okay. Thank you po. Si Mami and Daddy naman po. Solo muna pala, si Daddy na. Dad muna. Dad mo muna. Face ka mo konti kay Daddy. Yan. Then I see you. Smiling. One more. Konti daw. Closer po. Iray Daddy mo. Iray mo si Daddy mo. Tisha. Iyak. Awang iwan. Okay, si Tita naman. Sa kabilang side na naman. Iiyak na yun. Smile. One more closer, po closer. Look at each other. Tingnan po. Hug your mom. So, Mati, 1, 2, 3. Diyan na po natin sila. Kita dyan na po. Sige po. Closer. And Trisha, tingin ka sa kamukha mo. Ay, so hug niyo po si Trisha. Okay, close mama. I-twist lang yung tatlo. Heads closer po kayo. Stay lang po dyan. Stay lang po. Makinis tayo dito. Ay, gawin, hindi na ako kasalita. Bago siya ikasal.